Number 1, download CM Browser. CM Browser, ha? Tapos, login mo yung YouTube mo. Tapos sa Gmail. Tapos go to your my channel dito. My channel. Tapos, gawin mong request desktop site. Tapos, tanginahin liit. Tapos go to your my channel. Tapos niyan, kita mo yan, 176 subscribers. Search mo yan. Press that. Yan, meron na. Yung mga nag-sub sa akin, ito, sila NV, UG, ganyan lang. Tapos yung number sa subs mo nandyan. Sige, salamat.